Okay guys, na-late tayo ngayon na kanilang fourth game. Pang-apat na nila to, no? Pang-lima na. Pang-lima na. Pang-limang game na. Grabe. Uy, humabol. Inside, inside. One, two, one. Lamang sila mama. Okay, okay. 1, 2, 2. Lamang sila mama. Side out. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Sayang! Depensa. 1, 2, 2. Sinay nasobrahan. Wow! Wow! Woohoo! Ibang klase si Onry. Score? All three. Wow! Football sana yun, no? Bumugas yung paa niya Pagod na yung umpire. Pagod na, kanina pa nag-score yan eh. Walang kapalitan. Reset kayo, reset. Dink, lagay nyo sa malapit. Últimos 4 minutos. Dink kayo, ma'am. Mag-dink kayo. Nice one. Mana natin mo. Ayun. 3, 4, 1.
Good call. Good call, mother. Good call. Last 3 minutes. Nice one. Depensa na lang, depensa na lang, depensa na lang. Ano, ubos oras na lang, 2 minutes na lang eh. 6 ano yata? 6-3? 6-4, 6-4. Grabe, dikit yung laban. Sa kaliwa, sa kaliwa, sa kaliwa. Sa kaliwa mo. Uy! Depensa, depensa, depensa. Ayun lang. Nakitaan. Ang galing. Nice, nice placing. Ganda! Kailog naman yun! Grabe! Gising pa, gising pa, gising pa ang utak. Umilag eh, very good. Ganda. Ganda nun. Pro move, pro move. All 6-2. Point, point. Point, point. 7-6-2. Nice serve. Okay, okay. Grabe. Dikit yung laban mga kaibigan. Wow! Wow! Good. 8-7-1. Ay! Oh! Sakit! Last 40 seconds. Nice one, nice one. Nice one, nice one. Wow! Last 15 seconds. Grabe. Ibang klase. Panalo 5-0 mga kaibigan. 5-0 si Ate Mona at si Mama. 5-0. Galing.